شام بخیر دوستانی از ارجمند مخلصان برنامه واژه‌ورز. برگشت برنامه واژه‌ورز را به همه مخلصانش تبریک و تهنیت میگوییم. هنوز در عصر 16 در شاتلندیا یک بازی با نام کیورلینگ پیدا شد. به قریبی بازی‌های زمستانی المپی انجام یافتند و در روند این بازی‌ها چندی از شارحان ما بازی کیورلینگ را شارحی کردند و اکنون ضرورت پیش آمد که واژه و اصطلاح این نمود بازی را ما در برنامه واژه‌ورز به رشته تحلیل بکشیم. و البته چون همیشگی برای تحلیل، تفسیر و البته یک صحبت ما مهمانان را دعوت کردیم که من اکنون ایشون را برای شما شناس میکنم. عضو شورای همگونسازی اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، استاد دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان، نامزد علم‌های فیلولوژی رحیم زلفانیان. استاد سعدی مهدی، دیرکتور مؤسسه دولتی اکادمی وسایط اخباری عامه تاجیکستان. همکارمان مهراب اسرائیلیان و نورعلی خورکشف، شاعر، واژه‌شناس و کارمند فدراسیون فوتبال تاجیکستان. خوش آمدید. خب اینک واژه و اصطلاح کیورلینگ. من میدونم که برای ما این واژه و اصطلاح خیلی نوان، برای اونایی که البته در اصولا دولت هایی که خیلی در آنجا زمستان های قهرتون هستند این بازی پیدا شده است و این بازی البته رشد کرده است. خوشبختانه این نمودی بازی نمودی المپی است و اکنون ما رو ضرورت آمد در برنامه واژه‌ورز که واژه و اصطلاح کیورلینگ رو مورد تحلیل قرار بدهیم. خب من نخست از کارگردان خواهش میکردم که واژه کیورلینگ رو برای ما و شما نشان بدهند و اینجا البته چون عنعنه برنامه ما در یک گوشه دیگر همایون شاه سهراب هم نشستند و البته ما را با گفته های شبکه‌های اجتماعی و البته با آن چیزی که از ذهن صنعی برمی آید شناس خواهند کرد. همایون شاه شما رو هم خوش آمدید میگوییم. بید نباشد شبکه‌های اجتماعی را گوش میکنیم و آنگاه صحبت خود شروع میکنیم. مرحبا همایون، شبکه‌های اجتماعی چی میگویند؟ خب در اطراف کلمه کیورلینگ در شبکه‌های اجتماعی فکر و عقیده ها خیلی هم زیاد بودند. امید جیهانی پیشنهاد کرده است که کیورلینگ رو ما میتوانیم سنگسرانی، سراندن از کلمه سنگسرانی گرفته، یعنی چیزی رو که روی زمین یا سطح دیگری لغزاندن و به سوی پیش بردن، مقصد سراندن. خب اکبر جان عبداللهیف پیشنهاد کرده است که خوب میشود کیورلینگ رو با همون طرز خود کیورلینگ باقی گذاریم. ظفر میراحمد گفته است که کیورلینگ سنگغیلانی در روی یخ. دلیر ولیزاده پیشنهاد کرده است که ورزش سنگ پرتویی. این چونین از ذهن صنعی پیشنهاد شده است. کلمه کیورلینگ اصطلاحی بین المللی است و عادتاً به تغییر استفاده می شود. اما اگر آن را به تاجیکی شرقی میگوییم که ترجمه کنیم، خوب می شود چونین باشد: بازی سنگ در روی یخ، بازی دستوی یخی، ورزش سنگ پرتویی. باشد. سپاس از آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی اندیشه‌های خود را ارائه کردند و من نخست می‌خواستم مهراب که چند بازی کیورلینگ را شارحی کردن نخست صحبت را شروع می‌کردن. مهراب زمانی که شارحی کردید همین کیورلینگ را چی گفتید؟ با مضمون خودش استفاده کردید یا اینکه یگان چیز دیگر بود که گفتید؟ همه همکاران ما که این ورزش را شرح دادن، از جمله استاد علایالدین بوری و دیگران، بر این اندیشه اند که بگذار این اصطلاح جهانی باقی ماند و اونقدر تلفظش، بیانش مشکل نیست و برای همه فهمای باشد. این پیشنهاد مهراب. استاد شما در صحیفه خود در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بودید و گونه‌های زیادی را هم پیشنهاد کردید. در همینجا چند واژه را پیشنهاد کردند. امید جیهانی سنگسرانی گفته است، اما ما از فعلها معنای هر فعل معنای خودش رو دارد. مثلا از میگن سنگغیلانی، نه غیلاندن اینجا نمیشه. نه غیلاندن خربوزه رو میغیلانی، میغیلیده میرود. اما سراندن این یک عملی بسیار تیز و تند است. سراندن، سنگ رو میسرانند، بسیار تیز و تند است. این خیلی شکلی که همین بازی هست. من فکر میکنم که سنگ لغزانی بهترین واژه است، به شرطی که اگر درست ما را درک کنید.
یعنی همین واژه اصلی توجیکی لغزاندن درست میگیرد با همون عملی که همون سنگی که مثل سبد است سبد سنگ همون را میلغزونند نمیغلونند میلغزونند با پیششون میروند تازه میکنن پاک میکنن یعنی همون عمل با لغزاندن موافق است برای همین من فکر میکنم که همین واژه یعنی لغزیدن موافق است سنگ لغزانی بهترین واژه توجیکی است با شما خیلی فکر شما رو گوش میکنم منم فکرهای شما رو گوش میکنم نوری چیزی نوشته میکنیم استاد سعدی مهدی استاد دو واریانت پیشنهاد یک واریانت شما پیشنهاد کردید یک واریانت سنگ سوراندن بله از یک شبکه‌های و اجتماعی لغزاندن یعنی فرق تفاوت در دو فعلی در توجیکی یعنی در سوراندن هم سر کده بردن هم خیلی ما هم خیلی میفهمیم مثلا که سوراندن هم یک چیزه بله بله سرونده بردن و لغزانده بردن اونم لغزیده بردن یعنی بینید که همین در همین حالت در همین بازی هم سنگ همین سنگ لغزانده می سرونن سروندن کنه عملی تیز تند است نه سروندن با معنای استاد خوش خب هم همین لغزانده و میسرونن ما دیگر نمیدونم که کدام واژه را بیاریم یک چیز دیگه اشاره دیگر این که ما باید این رو درک کنیم جوهر همین ورزش رو باید گفت در تمام دنیا کیورلینگ رو شахماتی روی یخ میگویند این تنها قوه و گویم سرعت نیست آنجا عملهای عجیب استراتژی انجام داده می شود بله بله با جنبه فکری و ذهنیش اگر توجه کرده ما ترجمه کنیم بهتر است مثلا کیورلینگ شахمات روی یخ در تمام دنیا اعتراف شده خیر ببینید از اون سبب اما این مجازی است مجازی البته ولی آنچه که در میدان میگذرد فقط با لغزاندن سنگ یعنی تو فقط قوه جسمانی نیست نمیشود قوه جسمانی سرعت نیست از هم گویم که جنبه اساسیش کاری فکری و ذهنی و انتلکتوالی و استراتژی عملی سازی بعض عملیات ها است استاد سکوت نکنید ما شما رو منتظر خیر ببینید وقتی که در روی یخ میلیمترها نقش می‌بازم پیشنهاد میکنم اگر که از روی منطقی که مثلا همون بازی درونده میشود سنگ لغزانی استاد درست گفتن یا سنگ لغزانی یا که از همه در واریانت بهترین همین با اون واریانت بین المللی که قبول شده با همین واریانت بین المللیش نگاه داشتن در کن خود همین کلمه سنگ و یخ یخ فقط سنگش گفته استودیم و یخ و سردش صرف نظر میکنیم باشد استاد رو میشنویم اومد باشه بسیار فکر و جالب هم هستن و بحث برانگیز هم هستن و بعد قابل قبول هم هستن آها چون که یک نوع پیشروی داریم چون که اگر ببینیم که از ذهن سنئی یا که شبکه‌های اجتماعی وقتی گفتن سنگ سورانی ما راستی نگران شدیم برای که در اتیمولوژی در معناشناسی ما باید که نازک بینانه گفتی استاد برآمد کنه و مناسبت کنیم اینجا سنگ رو نه میغلونه نه سر میکنه چون که اگر یک گاو اگر مثال در پلیس دوید گاو سر میکنه بله و یک جاندار است و حرکت کننده است یا یک بچه بیادبی کند میدوی سر میکنی یا که یک ماشین سر میکنی تیز روندن برای سر کردن تیز این با چیزهای حرکت کننده دخل نداره سنگ یک معلق بیجان است اینا موجه سروندن در مورد سرمحصول است چی میقمه سرونیش میگه ماشین این منفی است انا کن بینه یعنی چی خیلی تیز های میکنه معمی معلومیه اینجا در روی یخ در کشورهایی که زمستان طولانی دارند در روی یخ استاد درست گفتن این واژه از برآمد ریشه شوتلندی دارد معنای کارلینگ کروتیت بروسی یعنی توپ دادن
ба тоҷики Чархондан. фир додан ба тоҷики фирфирак дорем ку ҳамон ки дабуд медорем фиррак задан мегирад. Ин санг ҳам дар рӯи ях фир мегардад агар таваҷҷӯҳ кунед. худи як саққу дошта бошад фир не ҳама вақт санг давзани фир Не, мегардад. аслан гирем рост меган устод. ҳамин санги кёрлинг умуман дар болои ях намебарояд, намерасад ҳатто ки ва як хати муайян дорад. фир мегардад. хат сангро давр занонда мебарад. ин бисёр нозук ҳоли ин меояд. аҷоиб буд санг фир мегардад меравад вай на сур мекунам вая на меғелонам давр мезанасан давр фир чарх мезанад яъне лағҷида лағҷида мақсад ҳамин санга на меғежонан на сур мекунанд, ҳамин сар метиҳанд, раҳо мекунанд, санг худиш меравад. санг худаш рафтан мегирад. мо метонем санг лағҷонӣ гӯем чунки вая ҳамин ҳолати вазъи лағҷидани вай аз мо вобаста аст. ҳамон абзоре ки мо пешпешаш паҳнаи яха вақте ки мо соиш додан мегирем вай аллакай суръаташ тез мешавад. барои чӣ? барое ки вай аллакай ҳамун худаш як шамоли ҳамун соишдиҳанда абзор ба ин кӯмак метиҳад ки то боз ғелишаш ғеҷиданаш лағҷишаш зиёдтар шавад. аммо устод ман дар ҳаминҷо як бай дорам, хоҳиш мекунам, ман сухани шуморо буридам. ман фикр мекунам ки дар ёфтани вожа мо бояд сари давр задан ё ба истилоҳи дигар фир гаштани ана ҳамун санг сахт тамаркуз накунем, барое ки ҳадаф ин нест ки масалан вай ба истилоҳе ки фир мегардад ё не. не баръакс ма фикр мекунам. вай санг бояд ба ҳамун ҳадафаш ҳадафи шотландиё анами фир анами кёлинг диди крути фир аст. агар ӯро мо ҳисоб накунем бо ягон чиза бад фир чӣ бошад? ҷолиб ин ки агар мо ӯро ба инобат нагирем биё ҳеҷ кор накардем ҳеҷ ба инобат нагирем. фир гаштан дар забони адабӣ нест, дар лаҳҷа аст. фир гаштан дар лаҳҷа дар калимасозӣ фирфирак дорем гуфтам фирак ҳаст фақат. буд барада фир гаштан давр задан лаҳҷавӣ аст, худаш дар забони адабӣ нест. не дар забони адабӣ оста оста даромадааст, чунки мана дар ҷануб ҳаст, дар водии зарафшон ҳаст мисол, лекин дар ҷануб ҳаст бе ҳарфи и фир мегӯям. фир гашта дист чарх зада дист дар гӯишҳо ҳастанд фирфир мегарди мегӯям. бошад ман қабул кардам калима не дар доираи ман чӣ ҳадафи ман бошад ё имрӯза дар калимасозии имрӯза мо ки оммавию гӯем маъмул шавад, масалан мегӯем санглағҷонӣ гуфтем ёки санглағҷонӣ санғеҷонӣ ёки фирбозӣ тамом. агар санг устод аз байн наравад санг дар дохилош аст. не санг мо фикр мекунем ки ҳамин санг бояд бозӣ бо санг яъне фир анаму санг шумо пешниҳоди хуб кардед. куралағҷонӣ ва кёрлинг наздик аст. растохи ҳамин масала кура вай чӣ неста кёрлинг неста рака барое ки кура дига чиз мо масалан кура гирд аст охи мисли кура гирд аст. ин фир яъне ин тобхӯранда ғеҷанда лағҷанда охи биё гирд бигардем биё фир бигардем гирд гашта биёед. аммо бовар кунед шумо бед як маротиби дигар ба асли ана ҳамин бозӣ, ба мантиқ ва мазмуни ҳамин бозӣ, ба стратегияи ана ҳамин бозӣ, ба ҳадафи ана ҳамин бозӣ як маротиби дигар мо назар андозем то мо як вожа ё истилоҳи хуба барои ҳамин кёрлинг ёфта бошем. чаро? чунки як маротиби дигар мегӯям ки аз нигоҳи мана давр задану фир гаштани мана ҳамин санг чандон аҳамият надорад дар ҳамин бозӣ. муҳим чунки хай дар ҳамин бозӣ набошад давр задан агар муҳимият надошта бошад дорад тез рафтани муҳимият надорад. Нуралӣ ҳозир ман барои шумо чикорш кунӣ бояд ки ҳозир
ҳадаф Дора. инҷоаст. Санг мана дар ҳамин болои ях. мана ҳамин марказ баъзан оҳиста меравад, баъзан тез меравад, баъзан умуман белағжиш меравад, ами раҳо мекунанд санга аз як ҷои муайян худаш меравад. ман як мантиқи дигарро дар инҷо зикр мекунам. Мо дар поёни дар барномаҳои дигар шояд ба инҷо меоем ё дар ҳамин барнома мана ҳамин маркази мизи менишастаи мо ба ҳамун хонае ки дар Кёрлинг истифода мешавад сахт монандӣ дорад ва дар баъзан маврид Нуралӣ мана ҳамин сангро он гуна мелағжонанд ки ҳадафаш давр мезанад, фир мегардад. Ин нест, ҳадафаш он аст ки боз як санги дигарро ё ҳимоя кунад ё як санги ҳарифро барорад. Ӯ дигар давр мезанад, намезанад, иниш тамоман кори дигар аст. гап сари ин ки мо дар сохтани номи ҳамин варзиш хубтар аст ки ба санг ва сарди яхӣ бояд таваҷҷӯҳ кунем, ин чизҳои сарфи назар накунем. ин маълум мекунад номи варзишро. Хунол гапам тамом накард. Бошад, Биёд, шуморо биёд. гӯш мекунем. ана ку мо мисол мо санглағжонӣ гӯем ба ҳадаф наздик мешем. Як санглағжонӣ гӯем муродифи ҳамин аст. мудираш ана фирбозӣ гӯем маҳдудтар аст, чунки фирбозӣ метавонад чанд намуд бошад. Бале. Фирбозӣ ҳо фирфиракам фирбозӣ Бале, мебинад. бале. Фир додани ягон санг ё ки ягон чизи дигар. Фирсангбозӣ ана мин мешавад калли. Фирсангбозӣ. Фирсангбозӣ яъне санги фир дода бозӣ кардан. Устод чӣ мешавад агар Охи фир Сангфиронӣ. Кёрлинг не худаш санг ам фирони. фир додан яъне Кёрлинг гуфтаи худаш чиза. истад чӣ мекунад? яъне фир додан ба маънои гӯш кунед, яъне ба маънои сурондан не, ба маънои ана мисол тела додан не, фир додан яъне вай худаш тоб хӯрда ки рафт крутица, яъне тоб хӯрда рафтан, анаму тоб хӯрдан чи аст? Фир. Бале, тоб хӯрдан гардиш хӯрда фир рафтан. аст, бале. Хай устод ака чиз ба меёмад. хотире ки Санги вай бошад. бошад санге ки фир хӯрда Устод, то ба марай мерасад. ба хотири Фир ба санг хотири Нуралӣ, санг як будан гап гӯям. Ҳамин мо тарихан ҳамин чи воҷасозӣ дорем. Дар воҷасозӣ шумо фикр накунед ки ҳамин як воҷае месозем ки 100% бозиро дар ҳамон ҳол ифода мекунад. мисли парвоз фурудгоҳ гуфта мардум агаран гӯяд накунем, ҳамн фурудгоҳ худаш 50% медиҳад маъноро. яъне мо ҳамин 50% ҳамин санглағжонӣ 50% медиҳад маъноро. чӣ қадар фоиз медиҳад ба фикри шумо санглағжонӣ ҳамин бозиро? барои ҳамин ҳам санг асту ҳам лағжиш медиҳад як ин навбаде. гуна истилоҳе ки ҳамаи бозиро фаро гирад вуҷуд надорад. фаҳмидед? ё як ҳамун кураро мегиред, курабозиш мегӯед, ё як калимаеро мегиред ки ба Кёрлинг наздик бошад. хай нигоҳ Бошад, кунед қабул. устод мо чанд вариант шуд мо гуфтем сангсуронӣ сангсуронӣ қабул нашуд. қабул Қабул нашуд. нашуд. санглағжонӣ гуфтем қобил қабул Қобил нашуд нашуд. Не, буда метавонад. Санглағжонӣ қабул шуд. санглағжонӣ Санглағжонӣ Хоб, наздик аст, бале. санглағжонӣ баъд мо гуфтем ки фирсангбозӣ Фирсангбозӣ. хай аз ҳамин фирсангбозӣ дар ҳамин санга аввал биёрем санг фирбозӣ бигем беҳтар нест фаштар мешад. Калимаи бозӣ чист? чӣ хел ака устод фаштар наход ки аз санг фирбозида фирсангбозӣ фаштар набошад бес як чиз. Фирсанг Вақте ки санглағжонӣ буд ба санг оғоз шуд, не устод санг Устод, фирбозӣ не устод, фирсангбозӣ. не намешад Сангхар тамоман ин вариант не дар намешад гуфтани Нуралӣ, баён масалан, дар агар осонтар аст устод наход ки ҳамин аз санг як дақиқа бахшиш агар мешуд харсанга сангхар мегуфтем ба шумо анами хел метод ки мисоли хуб барост. боя мисол дигар ки фирсангбозӣ мо мегӯем ки рафтем санг фирбозӣ не санга фиртем ки охи шумо эй Ҳама дигар бародар хандахарӣ шуд. Хуб, ман мехоҳам ҳумоюнам андешаи худро бигӯянд, он гоҳ мо ҷанбаст не мекунем. устод санглағжонӣ сангеҷонӣ Беру, фирсангбозӣ бисёр сета гапи тамом устод. дигараш бекор анакин гӯш кунед мо мерем санга фир метем ё фирсанга метем анам харсанги мо шумо ҷумла гуфтагӣ насохта шуда истодем мо но истилоҳ сохта устод ман истодем дар ҳар сурат ман аз нуқтаи назаре ки дар ма ҳеҷ рӯзӣ шида наметавонам хай нашавед мо қабул не Бошад, мо шумоя мефаҳмед манам фирсанга қабул надорам. ҳамун санглағжонӣ устод гуфт, манам гуфтам. ҳамин санглағжонӣ
50% ماندار همین طرفدار همین هست 50 باشه اینجا 150 فرسنگ بازی است. کدوم در فیرسنگ بازی آه. نبید استاد یا بار شما میگید مورا بگیریم اول سنگ در اول بیاد استاد قبول همین نمیشه. سنگ لغزانی شد بیا قبول کنیم دیگه جانی قبول گفته است. تمام نباشه. شما چرا گپ گوش نمیکنید؟ نباشه فیرسنگ بازی سنگ فیر بازی از بین رفت باشد یک لحظه سنگ فیر بازی 100% معنوشه. سنگ لغزانی 50% من گفته است خودش قائل شده است. سنگ جانی و سنگ لغزانی نیم نامه. الان استاد عزیز الان سنگ لغزانی 50%ش از فیرسنگ بازی و سنگ فیر بازی 100% بهتره بیاین امین قبول کنیم. نه شما همین خیلی میفهمید اینجا بزرگ کارون نیست که ما ایش قبول کنیم ایش نه. ما میان خلق نمیپرتیم یک چیز نورالی اینجا خلق 5 سال میخورد هضم میکند در برابری این شاید از این زیباتر اصطلاح سنگ رو هضم کردن استاد بسیار مشکل نه میشه اصطلاح در نظر بگیرید. استاد اذیت همین زیبایی بیان مثلا ببینید مثلا چلیک دنگال میگیم که دنگال چلیک نمیگیم چلیک دنگال اول نامی اشیا گرفته میشود ام خلاص بعد دنگلش اشیاء نیست چلیکش اشیاء است دنگلش نه با اون نقطه نظری که او را ما بزنه هوا میتیم ما یک مراتب همایون هم اندیشه‌اش رو میشنویم به هر صورت اون کس هم در برنامه ما حضور دارن بعد حال حاضر جمع بس میکنیم یک نم همایون مرامت داری یگان اندیشه یا اینکه راضی هستی با اون چیزی که در اینجا گفته شد خب من عین حال دو پیشنهاد دارم. اولا پیشنهاد خودم من فکر میکنم از همه عادی‌تر همون بگذارید کیورلینگ باشد. پیشنهاد دیگر از جانب کارگردان شد چی میشود که سنگ دوانی گوییم. سنگ دوانی سنگ دوانی سنگ چی سور شده دوونده میشد اسب دوانی اسب نمی اسب دوانی هست به معنای وای دوانی وای نمیدود وای لغزیده میرود یکمش دویمش فیر خورده میرود هر فعل فیر دوده میرود هر یک فعل زبان چشکی معنی برای همون اسب دوانی هست سنگ دوانی نه سنگ دوانی سنگ دوونده میشه سنگ دوونده میشه تحقیر میشه سنگا واسه سنگ دوانی نیست ببین رژیسور گفته میگه پا نورالی استاد نورالی گوش کنید گوش کن فیرسنگ بازی ما با چه خاطر وای میکنیم در دایره زبان ادبی ما سنگ تخته نمیگیم تخته سنگ میگیم خرسنگ نمیگیم خرسنگ برای همون فیرسنگ بازی این قالب معیار رعایت کردن است. آن چیزی که در اینجا استاد سعدی مهدی گفتن قابل قبول است. سنگ لغزانی سنگ لغزانی فیرسنگ دوری چی گفتین؟ فیرسنگ بازی بخوام فیرسنگ بازیش هم فرد و دانستی چیه اون چیزی اودیه دم فرد و دور زدن فقط من چرا جانبداری سنگ لغزانی استاد سعدی مهدی هستم برای آنکه در همین کلمه لغزش یک نوع نزدیکی به سردی به لغزیدن به زمستان به همین کیورلینگ هست. فیرسنگ بازی در روی یخ لغزیده میرود. بله یعنی کیورلینگ سنگ لغزانی بله فیرسنگ بازی و خود کیورلینگ قبول. خوب اکنون سر خود کلمه سنگ بیایید صحبت کنیم. خوب من همون سنگ را به همون شکل مانیم که سنگ نام دارد یا چی؟ یکان چیز دیگه بگیم مثل که در اینجا پیشنهاد شد که مثلا کره و کم چیز دیگر رو خودی سنگ بگویم همون رو مهره بابانا آنا که خودی همونه همون ابزاری که بازی بیوسته همون نامی بازی رو یافتیم. بله و سنگی خالی نیست و یا میتونیم شبکه ها چی گفته باشن باشه شبکه ها بیشتر عجیبیش در این است که حاضر وقتی که ما در نام ورزش سنگ گفته ساختیم و چه خیلی با از خودی سنگ دست میکشه باشه من طرف به هر صورت با یک مراتب از نگاه سنگ خالی ندیاییم باشه سنگ یک افاده کننده چی؟ استاد شبکه‌های اجتماعی را میشنویم همون مرامت اطراف کلمه stone یا که با ترجمه سنگ امید جیهانی پیشنهاد کرده است که خوب میشود سنگ یا که یخ سنگ گوییم. اکبر جان عبداللهیف پیشنهاد کرده است که سنگ یا که سنگ کیورلینگ. نعمت الله میرسعیدوف یک خاطره رو به یاد آورده است و اینچنین پیشنهاد خود رو کرده است. همون سنگی رو که با وای میبازند چی میشود که لپر بگوییم.
давраҳои кӯдакӣ мо лапарбозӣ мекардем. Дар дохили давра тӯдаи сангҳо ғело яъне тухмшаклро ки меғелиданд мегузоштем ва бо як санги суфта мисли табақча тӯдаро зада аз доира мебаровардем. ҳамон санги бозӣ лапар ном дошт. далери вализода пешниҳод кардааст ки стон тарҷумааш санги лағжон. инчунин зеҳни сунъӣ низ якчанд пешниҳодҳо кардааст. дар киолинг истилоҳи англисии стон ба санги махсуси гранитӣ ишора мекунад ки барои бозӣ истифода мешавад, аммо дар матни тоҷикӣ истифодаи стон зарурат надорад, чунки тарҷумаи дурусту дақиқ дорад. тарҷума худи санг. мана он чизе ки шабакаҳои иҷтимоӣ пешниҳод карданд, зеҳни сунъӣ пешниҳод кард. меро балама бале ва вақте боз ҳам гуфтам ки ин варзиш бештар шабоҳат дорад ба амалҳои махсуси пешакӣ таҳризишуда ё худ иҷрои стратегияҳо ва монандӣ ба шоҳмодар болои ях. ман агар санг 99% тарафдор бошам ки гуфта шавад ба ҳамин ибораи стон. варианти дигарам метавонад муҳра бошад. муҳра бад не устод чӣ андеша доред? инҷа муҳра гуфтем ки шумо ҳамон шоҳмота ки ба ёд оваред, лекин муҳра не инҷа гап даст мо ки фирсангбозӣ гуфтем ё ки санглағҷонӣ ё сангреҷонӣ гуфта истодем. инҷа ба ё фирсанг гуфтан дар кор мақсад, ё фирсанг гуфтан дар кор ё санги санги фирбозӣ яъне дия гуфтем ки фирсангбозӣ ки бошад фирбозӣ акнун санги фирсангбозӣ фикри мо фирсанг ҳамин хела мо муфт ба даст мо калимаи санг дорем, бигзор санги судан гирад. не аку санги и санги оддӣ не оддӣ не дия ҳамин санг худаш воҷае ҳаст ки сермаъно аст. охи медонем сермаъно санги осиё ҳатто санги осиё мегӯем санги монанд аст. не санги як ном онам санги осиё бинед мегӯем санги осиё ин бошад ин фирсанг барое ки ин фирку санг санги холӣ баъд фирсанг санги холӣ фирсанг дуюм муодилаш фирсанг тамом дигар аку иҷа ҳаст мисол гирдасанг ғешсангабозӣ санги фирбозӣ санги фирбозӣ ё фирсанг тамом тахтасанг вай аллакай тахтасангиш вай паҳн аст. ин санг вижагиш дар барои ҳамин намеи сермаъно аст. санг вай санг тахта барӣ фақат дар ин як ҷо фирсанг истифода аст. мешавад ин санга. бале ман фикр мекунам ки ҳамин ба ҷуз санг дигар чизе набояд бошад. санг якум муодилаш фирсанг дуюмаш халқ кадомаша интихоб кунад ана ин гапи дигар барои оне ки ду вариант ҳамин воқеан як санг аст. агар ҳам ту бигирем ба ҳама забонҳои дунё ана ҳамин таҷҳизота мана ҳамин абзори мана ҳамин бозира санг мегӯянд. ҷолиби ин ки масалан мо шӯреҳон дар вақти шарҳи ин бозӣ бисёр гӯем ки як 70% таваҷҷӯҳамона ба сангҳо равона мекунем ва ҳамин санга фақат истифода мебарем. як санги зард омад, як сурх омад. аку мо бояд гӯем ки як фирсанг омад. фирсанг мегӯед ёд мегирем. ман нафаҳмида бошам бар хотири ҳамон хеле гуфтисам. масалан анамҷида 7 санга 4 санг на якта санге ки ҷар мекунем мерава инора занад аллака ами санг аз ино фарқ мекуна ира фирсанг гуфтан мумкин аст. ин санги калонӣ ки ҷар карда мешавад. агар масалан ҳамин санге ки ба ҳаракат дароварда мешавад ба хотири масалан бозӣ бале дар алоҳидагӣ нуралӣ ҳар як санг дар алоҳидагӣ ба он хона фиристода мешавад. аз ин нуқтаи назар шумо дуруст мегӯед ки ба алоҳидагӣ фиристода мешавад. масалан ҳам майдон қабул аст аммо як санге ки ҳамин ҷар карда мешавад бале дар алоҳидагӣ фирсанг ҷар карда мешавада ҳамун санге ки ба майдон ба бозӣ дорода мешавад яъне фур дода мешавад. бо аҷоибиш дар ин аст ки дар риштаи варзиши микс омехтааш як санги онҷа меистад. бале меистанд. бале ва як санги дар онҷа меистад ва як санги калон санги алоҳидае ки аз инҷа бале чанд санг аз алоҳида бошад мумкин аст ки ҳамун фирсанг дуруст аст дар алоҳидагӣ. бале дар хуб мо масалан шумо се кас ҳамштар бошед аммо ҳамаи сангҳои ҳамун санге ки
масалан инами як чизе ки уҷа 5 та санг ҳаст ва мо як санги алоҳидае ки ма ба тарафи ҳамуно амина ҷар метем ё фир метем пас ҳамин бояд номуш аз оно фарқ кунад бале мешавад чӣ ҳамаш мешавад ҳамаш дар алоҳидагӣ равон карда мешаванд бигзор фирсанг бошад мушкил нест аммо ҳозир бисёр устод гунаҳои хуб пешниҳод карда санг ва фирсанг санг ва фирсанг яъне манзур ин аст ки ба фиристодан яъне манзур ин аст ки агар меҳроб дар замони шореҳӣ масалан санг гуфта истифода кунад ҳамон чиза яъне ки ягон иштибоҳе намекунад манзур ин аст дӯстони азиз мо дар як барномаи вожаварз тавонистем ки ҳамагӣ ду вожа ва истилоҳро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор бидиҳем яъне кёрлинг санглағжонӣ фирсангбозӣ ва кёрлинг ва чӣ гуна ки устодам гуфтанд карлинг дар инҷо шумурда шуд худи калимаи стон мана ҳамон санг бошад худи санг ва фирсанг албатта таҳлилу баррасиҳо дар инҷо хеле зиёд шуданд албатта чун дар ҳама барномаҳои вожаварз мегӯем ки ин ҳанӯз охири кор нест шояд аз ҷониби бинандаҳо аз ҷониби онҳое ки моро тамошо мекунанд гунаҳое пешниҳод шаванд ки хело ва қобили қабул бошанд албатта онҳоро ҳам навишта мекунем ва барои шориҳон умуман барои умум пешниҳод мекунем аз номи ҳамаи шумо ба меҳмонони азизу арҷманд изҳори сипос барои суҳбаташон дар ҳамаҷо барномаи вожаварз ба анҷом мерасад хайр